को सलाम करना सुन्नत है मेरे भाई, गुनाह नहीं है। बीबी मियाँ को सलाम करे, मियाँ बीबी को सलाम करे। যদি আমাদের পুরুলিয়া জেলার মা বোনরাকে বলেন হ্যাঁ গো সালাম করো স্বামীকে, বলে ইটোকে কি করবো গো, ইটো তো আমাদের ঘরের লোক। আপনাদের দেশের এইখানে মা বোনরা ভালো মা বোনেরা করবে, আমি তা যাচ্ছি না, আমি ওদিকে যাচ্ছি না। আপনাকে নিয়ে যাব मेरी आदत के मुताबिक जो शेर मैं मनकबत पढ़ रहा हूँ, एडवांस एक बार बोल दीजिए सुभान अल्लाह। के अल्लाह अल्लाह के अल्लाह अल्लाह हुसैनी बिन हैदर दोस्तों ने का रुतबा बड़ा है। के अल्लाह